Se suele decir que la historia es narrada principalmente por los vencedores. Los conquistadores europeos del continente americano han transmitido la idea de que ellos descubrieron ese continente y que, antes de su llegada, solo existían unos pocos nativos primitivos que habitaban en montañas y bosques sin ninguna señal de vida humana en este continente, y mucho menos de cultura y civilización humana. Esta afirmación es una gran falsedad que, lamentablemente, ha quedado grabada en la mente de muchas personas en el mundo debido al predominio de las narrativas occidentales de la historia. La realidad es que, en América, decenas de miles de años antes de la llegada de los europeos, la vida humana seguía su curso, y esta tierra es la cuna de civilizaciones que tienen al menos 5.000 años de antigüedad. Este documental es la historia no contada de esas civilizaciones prematuramente enterradas. Martín Portillo, o mejor dicho, Hussein Abdul Haq, profesor de historia y reciente converso al Islam. Nos acompaña en esta aventura Pablo Paz, investigador peruano, quien ha organizado encuentros con algunos de los arqueólogos más prominentes del país. La creación humana es un tema de interés para toda la humanidad, primero que nada. Y para el caso del Perú, en el caso del Perú creo que resulta realmente interesante escuchar el esfuerzo de los hombres que habitaron este territorio en relación a su medio ambiente, en relación a la conquista de los factores y a la solución de los problemas en relación al medio ambiente. Eso es sumamente interesante como lectura de la creatividad del hombre peruano. El Perú tiene una larguísima tradición. Es más, bueno, no sé si es realmente apropiado hablar del Perú como tal. Nosotros estamos refiriéndonos a una época en que el Perú todavía no existía, ¿no? En que fundamentalmente hablamos del desarrollo de la civilización en el territorio de los Andes centrales. Digamos que en el Perú la historia no empieza con los incas. Hubo durante mucho tiempo un error allí pensando que lo único que había en el Perú antes de la llegada de Pizarro o de los españoles fueron los incas. Y los incas son una civilización sumamente importante. De hecho, a mí me interesan los incas e investigo los incas. Pero en el Perú hay un desarrollo de civilización de 15.000 años. Y los incas ocupan solo los últimos 200 años antes de la llegada de Pizarro, ¿no? En el siglo XIV después de Cristo, en las alturas sureñas de Perú, se estableció la civilización más grande e importante de América del Sur antes de la invasión española. En el apogeo de su poder, la civilización inca se extendió por partes del actual territorio de Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile y Argentina. El gobierno de los incas era una teocracia, y contaban con una estructura política compleja para administrar los vastos territorios y las numerosas tribus bajo su dominio. Un sistema económico y fiscal relativamente justo, junto con métodos innovadores en la producción agrícola, resultaron en que pocas personas pasaran hambre en sus tierras. Continuando con nuestro viaje, hemos llegado a la antigua ciudad de Cusco, con Hussein Abdul Haq, un recién convertido al Islam de origen peruano y profesor de historia en universidades de este país, para conocer más sobre la historia de esta ciudad que en su momento fue la más importante del continente americano. اینجا کوسکو هست. این پایتخت امپراتوری اینکاس. Piquillacta no, estoy equivocándome. Es Tambomachay. Piquillacta es al otro lado. Viva el Perú. اصلی شهر کوسکو زمان اینکاس.
که ساخته شده به شکل یک پوما، یعنی یک شیر سنتی امریکا جنوبی. قلبش همین وسط شهره و اینجا یه رودخانه بود که اینا ستون فقرات همین پوما هست. سرش همین ساکسایوامانه. منطقه در واقع کوسکو در زمان اینکاها این تیکه بوده فقط، بله؟ آره. بقیهش بعدا اضافه شده. اینجا میدون وسطی شهر به نام پلاسا دی آرماس که قلب همین پوماس اونجا بوده، یعنی شکل شهر قدیم کوسکو. بعد معبد خورشید که همون پارک کوچولو با چند تا درخت سبز، اونجا معبد خورشیده. به این سنگ با این شکل میگن چکانا یا صلیب جنوبی. اینجا این سوراخ وسطی سیمبل شهر کوسکو هست، پایتخت 4 تا استانه که به نام سویو اینکاس می نامیدن: آنتی سویو، کنتی سویو، چینچای سویو، ایکویا سویو. و این چرا میگن صلیب؟ به خاطر اینکه در آسمان یک صلیب 4 تا ستاره هستند که صلیب جنوبی هم میگوین. از نظر دولت اینکاس یکی بالا بوده، یکی پایین بوده و به این اورین کوسکو، آنان کوسکو میگوین که کوسکوی بالا، کوسکوی پایین. آره. و اینکاس یک معاون داشت، یکی اورین بوده، یکی آنان بوده. به خاطر این قدرت اینکاس به 4 تا قسمت داشت. We know our best known state is the Inca state, and when you analyze how Incas speak about their state, it's funny because they call it the Tawantinsuyu. Okay, we usually misunderstood this like it was the name of the country or the nation state, the Tawantinsuyu, like say Peru, Iran, whatever. And no, Tawantinsuyu means the 4 quarters reunited. 4 quarters? Reunited, like 4 quadrants. Yeah. Okay? And Cusco is in the middle. Okay. And if we return in time and ask an Inca, where are your borders? An Inca would answer, what borders? We're just expanding. Our quadrants are: the Contisuyo is from Cusco to the shoreline and to the sea. Chinchaysuyo is from Cusco to the north. Antisuyo is from Cusco to the east, to the jungle. And Collasuyo is from Cusco to the south. We are still expanding. Permanent expansion. Oh, sure. Because as a typical state propaganda, Cusco is the center of the world. From the center of the world, you start to expand. Bueno, cuando los incas, que son el final del desarrollo del mundo prehispánico, la fuerza religiosa era muy grande entre estos pobladores prehispánicos, que los incas tuvieron a buen recaudo establecer alianzas político-religiosas con los pueblos que fueron ellos conquistando. ¿Qué significa hablar de alianzas político-culturales? Significa que ellos no imponían su Dios, aceptaban los dioses que ya encontraban en cada uno de los pueblos que ellos conquistaban por una razón, porque de algún modo estos dioses eran parte del culto al dios Viracocha. Originalmente los incas eran un pequeño pueblo de pastores que habitaba en la región de Cusco en el siglo XII. En 1438,
Pachacuti, uno de los líderes más importantes de esta tribu, fundó el imperio inca al conquistar las sierras circundantes. Tras él, su hijo Tupac Yupanqui amplió el territorio de sus dominios, de tal manera que la mayor parte de las sierras andinas quedaron bajo el control de ese imperio. En 1533, los invasores españoles, liderados por Francisco Pizarro y mediante engaños, asesinaron al rey inca Atahualpa, lo que propició el colapso del imperio inca. روش اسپانیولی ها که اینجا اومدن این بود که هر معبد مهم و عبادتگاه یا گاه پادشاه اینکاست یا بزرگان اینکاست که هنوز در فکر مردم بودن، برای اینکه از بین ببرن روش یک کلیسای رو میگذاشتن. به عنوان مثال میتونیم بگیم که اون کلیسای به نام سن کریستوبال که میناره سفید روش هست، اونجا گاه پادشاه توپاک یوپانکی و ما گفتیم وقتی که این کس به مرگ رسیده بودن مومیشون رو حفظ میکردن و اونجا مومیشون رو مثل زندگی ادامه میداد. پسرانشون، دخترانشون، اطرافیانشون رو اونجا میرفتن، بهشون احترام میگذاشتن، به مومیش البته، و یعنی مثل زنده بوده. و این خاطر اسپانیولی قرار گذاشتن چون ایشون خیلی معروف بوده، به خاطر خیلی جنگجو بوده و خیلی بزرگ کرده این استان اینکاس. رفته به سمت جنوب و همه قبیله های آیماراس گرفت به اطراف دریاچه تیتیکاکا، یعنی آلتیپلانو، رژون آلتیپلانو که الان بولیوی هست، همه اون منطقه رو گرفت. بعد رفته هم به سمت شمال و تمدن چیمو همه رو گرفت که مقابل اینکاس اون قط هم قدرت داشتن که تا نزدیک اکوادور و تا وسط تقریبا کشور پرو اون چیمو بزرگ بودن، ولی این توپاک یوپانکی همه رو اونو گرفت و به این خاطر خیلی معروف و در فکر مردم همیشه بوده. اینجا هم یک گروه مثل راهبه جنگ میکردن از هر نقطه از هر رژون اینکاس که جمع بشن و پاکیزشون رو نگهداری بکنن و کار برای عبادتی بکنن. مثلا رسیدن به کسانی که می اومدن برای مراسم دینی، ایشون آماده بکنن شربت و گوشت و چیزی بپسن، لباس اینکا رو مثلا بسوزن و اون به نام اکجاگواسی، یعنی مثل مدرسه دینی برای دکترها. و سیر این کلیسا اون اکجاگواسی بوده که خرابش کردن و کلیسای روش گذاشتن. Sí, bueno, en primer lugar la llegada de los españoles al Perú cuando este estaba organizado a través del denominado Imperio Incaico o Tahuantinsuyo, se había desarrollado ya una civilización que estaba ejerciendo su poder en lo que hoy llamamos tanto Colombia, Perú, Ecuador, el norte de Chile, el norte de Argentina y Paraguay. Era un extenso territorio dominado por los gobernadores quechuas. La llegada de los españoles va a motivar una ruptura entre las comunicaciones y las relaciones de centenares de pueblos indígenas que estaban asociados voluntariamente o obligados por el Imperio Incaico. این کوچه به نام اینتیکیو مینامن که اینجا
سمت چپ اقجگواسی بوده و اینجا سمت راست جچایگواسی بوده که مثل مدرسه برای مردونه، برای جوان مرد بودن. و الان اینجا تبدیل شده به مدرسه راهبه که به خاطر احترام بر حضرت عیسی که ازدواج نکرده، ایشون هم ازدواج دیگه نمیکنن. ایشون میگن که زندگیشون برای عبادت فقط میگذارن. این به نام کنونتو سانتا کاتالینا موناستری. این الان مال پسراست، این دخترا؟ نه، اینو میگم زمان اینکاس این جچایگواسی بوده و الان کلیسای کمپانیا د jesús. و اینجا که اقجگواسی بوده الان از زمان اسپانیایی یک مناستری مثل مدرسه برای اونجا فقط درس نیست، اونجا دیگه زندگی میمونن تا که میمیرن اونجا میمونن. حتی قبرستان خودشون رو میداشتن که بیرون دیگه نیان، با دنیایو قطع کردن. ولی قبل از اون اقجگواسی بوده که اون دختر ها مثلا به یک مدت اینجا میگذاشتن که عبادت کنن خدا رو. اگر این که مثلا میخواست به یکی از جنرالشون، یکی از لشکرانشون رو زن بدهد، و این نشون بوده که این آقا خیلی مهمه برای اون این کست. بعد از این دخترها رو میداد برای ازدواج. یعنی مثل مال خود پادشاه این کست بودن. En ese sentido son patrilineales, porque estos ayllus tienen un varón que los origina, ¿no? Que es el gobernante incaico, pero tiene rasgos matrilineales porque en los incas se da una, digamos, una sociedad totalmente poligínica. O sea, los incas tienen muchas mujeres, tienen mujeres de la élite incaica y mujeres se casan con mujeres de otras etnias. Hablábamos antes de la expansión incaica y en algunos casos de la alianza con otro grupo era, digamos, cristalizada, materializada, ritualizada con un matrimonio con una o dos mujeres de la otra etnia. En ese sentido el Inca tenía un montón de esposas. Es importante, el ayllu es la unidad familiar importante en la época prehispánica. Hay una historiadora, etnohistoriadora y una gran maestra que es la doctora María Rostorowski, que estudió mucho el tema del rol de la mujer en el mundo andino y en la familia. Ella, por ejemplo, describe cómo cuando se dan las sucesiones de gobierno entre los incas, son las mujeres las que discuten quién va a ser el heredero. Eso quiere decir que la mujer tuvo un rol muy importante durante la época del mundo prehispánico. Y eso creo que persiste mucho en la actualidad cuando vemos en las comunidades campesinas la importancia que tiene en las decisiones la mujer. Yo creo que esta es una herencia que sigue subyacente en el mundo rural. Y yo creo que en Lima las sociedades de migrantes también siguen respetando este rol. Situada en una de las colinas al norte de la ciudad de Cusco, se encuentra la zona arqueológica de Sasayuamán, un importante vestigio de la época inca. Esta área es conocida por sus muros de piedra, construidos con un estilo arquitectónico particular, y ha sido registrada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Lamentablemente, la mayoría de los edificios de esta zona fueron destruidos por los españoles, quienes utilizaron sus piedras para la construcción de iglesias, edificios gubernamentales y residencias privadas de los comandantes españoles.
Sacsayhuamán fue la última fortaleza defensiva de los incas y el escenario de una de las últimas batallas entre los incas y los españoles. A pesar de las victorias iniciales en esta guerra, los incas fueron derrotados por las armas de fuego españolas y sufrieron numerosas bajas. Esto resultó en la derrota de los incas y la captura de la ciudad de Cusco por parte de los españoles, marcando así el colapso del imperio inca. این نام معبد ایجاپاست. ایجاپاست به زبان اسپانیولی رایو میشه و سه تا قسمت داره: رایو، تروئنو و رلاmpago. به خاطر شکل مثل سیخسخ داره که از آسمون کپی میکنه شکل رایو. رایو یعنی وقتی که بارون میاد زیاد، اینو رادوبر ما میگیم رایو، تروئنو یعنی تروئنو صداش، رایو همون برقه. به زبان اینکاس ایجاپا. اینو تقریبا 9 متر ارتفاع داشته. بعد وقتی اسپانیولی اومدن این سنگ‌های قسمت والا می‌بردن به کوسکو برای ساختن کلیسا و خونه‌های خودشون. اینجا برج داشتن و از اونجا جنرال کاویده وقتی دید نمیتونن پیروز بشن روی اسپانیولی، خودش انداخت و الان فقط سیرش پایش مونده. بالای اون تپه بوده برج. بالای بله. زمانی که اسپانیولی اومدن اینجا، چون لشکریان اینکاس جمع شدن اینجا و به خاطر ارتفاع بالا، اسپانیولی فکر کردن که اینجا یک دشت دفاع بوده و وقتی که کشته کردن ایشون رو گذاشتن همین در این محل پایین و عقب زیاد می اومدن که اونو خوردن. به این خاطر گفتن سر عقب سیر. تقریبا 1440 شروع می کردن و تقریبا 1510 نزدیک به تمام شدنه. یعنی وقتی اسپانیولی که 1532 رسیدن اینجا، اینو تمام می شد، تمام می کردن. یعنی 70 سال طول کشید ساختن این. آره. Los monumentos arqueológicos de Sacsayhuamán son considerados una de las obras maestras de la civilización inca en términos de arquitectura. Las enormes losas de piedra utilizadas en la construcción de los muros de este edificio llegan a pesar en ocasiones entre 120 y 200 toneladas. En total, se han utilizado alrededor de 6.000 metros cúbicos de piedra en este edificio. La manera en que se transportaron estas piedras desde las montañas circundantes, sin el uso de tecnología moderna ni de animales de carga como elefantes, caballos o camellos, es una de las maravillas arquitectónicas del periodo inca. Posteriormente, estas piedras se cortaron y pulieron con una asombrosa delicadeza y precisión y se ensamblaron sin el uso de mortero. Los incas colocaron las piedras de estos muros de tal manera que, a pesar de los terribles terremotos que ha sufrido Perú a lo largo de los siglos, estos muros siguen en pie. این سنگ طبیعیه که میگه مثل معبد آرکوئیریس بوده و برای جشن آرکوئیریس ایشون رنگ مختلف 7 رنگ میگذاشتن و اینجا جشن دینی رو میگذاشتن که قبلا روش یخ بوده، یعنی گلاسیاسیون
یخ بسته بوده. آره. بعد این منطقه قبل از اینکاها هم چیزی بوده یا خود اینکاها اینجا رو از نو از صفر ساختن؟ این دژ ساکسایوامن از زمان اینکا ساخته شده، ولی این معبد آرکوئیریس از قبل از زمان اینکاس معبد بوده، یعنی معبد قبیله اصلی اینجا. Sacsayhuamán es conocida principalmente como una base defensiva para proteger la ciudad de Cusco, gracias a sus torres de vigilancia. Sin embargo, al igual que muchas construcciones del periodo inca, también servía como lugar para rituales y cultos religiosos. Cada año, en días especiales como el inicio de la nueva temporada agrícola, se realizaban ceremonias en su plaza principal. Esta tradición perdura hoy en día entre la gente de esta región. En los próximos programas profundizaremos en los avances científicos y tecnológicos de la civilización inca. El gobierno inca era de carácter religioso. Para tener un único centro religioso y político, construyeron sus templos más importantes y sagrados en la ciudad de Cusco, que fue la capital del imperio inca. El Inti Cancha, o Templo del Sol, puede considerarse el templo más sagrado de los incas, cuyos restos aún existen hoy en la ciudad de Cusco. Por supuesto, las partes principales del templo fueron destruidas tras la ocupación de este territorio por los españoles e incluso algunos de sus muros de piedra fueron cubiertos con yeso. Sin embargo, los españoles, conscientes de la santidad de este lugar entre los nativos, construyeron una iglesia exactamente en su lugar, después de la destrucción del Templo del Sol. این کلیسای بزرگ به نام کلیسای سانتو دومینگو هست و این کلیسا ساخته شده روی معبد خورشیده و تبدیل شده از زمان پچاکوتک اینتی کانچا به قوری کانچا. به خاطر قوری کانچا یعنی محل طلاییه. دستور داده که مثلا این درخت یک درخت طلایی بسازند، یک حیوان‌ها لاما و ویکونیا طلایی باشند و مثل یک باغ گذاشته که پر از مجسمه طلایی گذاشتن و هم این کت بلند بوده تا بعد از این سنها رو ادابه گذاشتن، یعنی با گلی ادامه میدادن و بین سنگ و با گل برای اینکه دیده نشه سش نشه یک تیکه از مثل کمربند طلایی گذاشتن. وقتی که جشن می شدن سقفش از نخ بوده و روش فرش می گذاشتن که فرش از رنگ‌های مختلف. خیلی معبد مهم و مهمترین معبد در شهر کوسکو بوده از زمان پچاکوتک تا آخر. Aquí tenemos el ticket, ¿no? ¿O hay que pagar aparte? ما الان توی قوریکانچا هستیم که الان یک کلیسا شده و به این خاطر شکل که دیده میشه خیلی عوض شده. این زمان اسپانیولیه ولی ما این سنها رو که میبینیم با سیمن ساخته شده این از زمان اسپانیولی هسته
بعد هم یک مقدار از حجره های برای عبادت و برای قربانی اینکاس اینجا مونده که مثلا میتونیم انسان ها رو بدون سیمن فقط 2 تا سنگ رو همکنار میگذاشتند که روش جمع کردنش رو قبلا میگفتیم. این موقعیت همین معبد خورشید که اینقدر غلاف سقفش بود که وقتی اسپانیولی اومدن به جنگ میکردن با ایشون چند هفته آتش گرفت و خاموش نشده، اینقدر غلاف بوده. ساختمان عبادتگاه همونجا بوده و پایینش اندنهای برای کشاورزی، برای رشد کردن گلهای و سبزیجات خشک کننده، یعنی برای سلامتی مردم استفاده میکردن که چون یکی از علوم‌هایی که کشیشان اینکاس رو باید یاد میگرفتن این بود چه حیوان چه سبز برای سلامتی هست، چه برای بعدی مردم هست و اینجا برای هر مراسم دینی که داشتن پس از اینجا تونستن استفاده کنن. هم اینجا یک استخر رو داریم با کانالشون که هر معبدش یک مقدار آب داشته باشد برای عبادت و پچماما رشد کند، بتونه هر دخمه که میزنن دیگه خوب بشن. این حجره در اصلش میبینیم که این دیوارهای زمان اینکاس و این رنگ‌های سفید کم که میمونه به خاطر اینکه زمان اسپانیولی همه رو قرچ گذاشتن روش که دیده نشن. Bien, los españoles quizás podríamos decir tuvieron a la religión como uno de sus principales objetivos de conquista, ¿no? No como único, ¿no? Pero sí uno de los principales. O sea, tener ambición de riquezas no implica no tener ambiciones de conquista religiosa. Es más, la expansión normalmente tiende a tener una idea muy clara y es instalar tu cabeza en la cabeza del conquistado, ¿no? Porque partes de una premisa y es que eres superior al otro, que tu forma de ver el mundo es la única forma verdadera y el otro tiene más bien una forma de ver el mundo falsa. A pesar de todos los esfuerzos de los españoles por cambiar por la fuerza la religión y la cultura de los pueblos de los Andes, muchos de estos pueblos continuaron aferrándose a parte de sus creencias ancestrales durante muchos años y siglos después, orando y adorando en secreto. En las obras de pintura y arquitectura católica en América Latina, se pueden ver muchos signos y evidencias de la influencia de la cultura e identidad indígena de los pueblos de esta región. اینجا از کارهای سنگ زمان اسپانیولیه که با دست همین سرپوستان ساخته شده است. ایشون جد گرفتن، مسیحی شدن و روش ساختن کلیسای و کاخ اسپانیولی شروع کردن. Eso es muy interesante porque este pueblo resistió, hubo una resistencia andina, pero que no se expresó en una guerra religiosa, se expresó en una forma, no sé si el término cabe, subterránea de seguir adorando a sus dioses. Por ejemplo, la iglesia celebraba sus misas, pero ellos, la gente del pueblo, sin embargo, detrás del altar católico, ellos tenían sus propias conopas, sus propios símbolos relacionados con sus dioses. Hay lo que nosotros llamamos la yuxtaposición religiosa. Entonces, hay una resistencia popular
que se expresa a través de este culto soterrado a los dioses andinos. Lo que es, y también probablemente un sincretismo religioso en el proceso de evolución. اپوس یک کوه مقدسه. پس حضرت مریم رو به عنوان یک کوه لباسی که میگذاشتن اگر میبینی دقت میکنی مثل یک کوهه. پس اینجا همون خدای اپو که ایشون مینامیدن به عنوان همچون پچماما دیگه مادره و خدا نماینده خدا که کاتولیک میگن حضرت عیسی کوچک اینجا هم گذاشتن. یعنی عقیده کاتولیک سرخپوستان اینجا مخلوط کردن عقیده خودشون رو قبلیش با سیمبول و عقیده کاتولیک اصلی. Y en ese sentido es que se habla de sincretismo. Yo prefiero no usar la palabra sincretismo porque es hablar de una religión que no es verdadera frente a otra que sí es verdadera, ¿no? Prefiero hablar de mezcla religiosa. Y la mezcla religiosa se ve hasta hoy. Hoy día podemos encontrar en cualquier lugar de este país gente que va a misa, cree en Jesucristo, en la Iglesia Católica, comulga, cumple con todos sus sacramentos, pero cuando el niño llora lo llevan a que le pasen el cuy. Cuando tiene un problema hace un pago a la tierra. Y tiene un cráneo en su casa para que la proteja y le pone 3 piedras para que le tire piedras a los ladrones por la noche. O sea, y no tiene ningún conflicto en ser católico y todas esas cosas, ¿no? Claro. Entonces, creo que la religión popular peruana sigue siendo mezclada en ese caso, ¿no? La evangelización tuvo éxito, pero un éxito relativo, ¿no? Porque el mensaje que quisieron dar fue recibido, pero transformado y asimilado de otra manera. Es como la cocina, ¿no? La cocina peruana no es la cocina española que vino. O sea, se hizo una cocina propia y lo mismo pasó con la religión. ولی کلیسای کاتولیک وقتی که فهمید اول قبول نکردن، بعد دیدن که بهتر قبول کنن که آرام آرام دیگه جذب کنن ایشون رو و به مرور زمان ممکنه فراموش کنن. En los muros y columnas de los edificios y lugares sagrados de los incas podemos observar los ejemplos más destacados y precisos de corte y disposición de piedras. Este estilo de trabajo en piedra puede considerarse un símbolo único de la arquitectura inca, ya que no se ha encontrado en ningún otro lugar del mundo. هم میتونیم اینجا بدونیم که اینکا اصلا برای کار مهندسی ایشون رو ساختن اینجا هیچ جا نداری چیزی بگذاری. اگر یک چیز مونده، اگر این سنگ یک مقدار خورده بوده، یک سنگ دیگه کوچولو میگذاشتن، مثل اینجا مثلا. یا مثل اینجا که جا وسطش نباشد. این که دیوار مستقیم 90 درجه نداره، چون ایشون همیشه 12 درجه یک مقدار تقام خوردن برای اینکه محکمتر بموند اگر سلسله می اومد. از اینجا دیده میشه که هر پنجره بسته یک ارتفاع داره. اینو نشونه هست که برای روزهای به مخصوص هر سال نور خورشید جور می اومده که از این طرف به اون طرف. ولی الان که کلیسا اینجا ساخته شده یک مقدارش که خرابش کردن. این معبد خورشید با سنگ گرانیتو ساخته شده است. در زمان اینکاس 3 تا سنگ پورفیرو روخو، پورفیرو ورده و گرانیتو استفاده می کردن و به این خاطر رنگ‌های دیوارش مختلفه. En lugar de utilizar mortero de barro o cemento, los incas empleaban piedras cuidadosamente pulidas para unirlas de manera especial. Fortalecían los muros creando ranuras y puntos de conexión precisos en las piedras
y en ocasiones vertían metal fundido en estas ranuras para asegurar aún más la unión. این سنگ‌ها رو برای گذاشتن مثل کانال ها که هستن طلای نقره رو میگذاشتن که سنگ رو با هم میخورن و وسطش اینو میگذاشتن مثل میخ ولی میخ نبوده که با هم محکم بشون. فلز رو ذوب میکردن توی این شیارا میدادن بله؟ آره از طلای نقره و کوپر و همینجا هست که ممکنه مثلا با شکل که داره یک کانال آب بودن و اینجا هم دیده میشه که برای آب بوده، یعنی به شکل مختلف برای اینکه مثلا اگر اینجا آب زیاد می اومد مثلا کم برود که فشار میدهد و سرعت بیشتر بگیرد. یعنی این سنگ‌ها نشون میده در اینجا و محل‌های دیگه مهندسی معماری اینکاس خیلی با دقت میکردن و خیلی سنگ‌ها رو قرم میکردن. اینجا این سنگ‌ها به عنوان میز برای قربانی میگذاشتن و هم 3 تا کانال اونجا مثل سوراخ که در دیوار آخر هست و آب می رسید تا یک استخر وسطی همین میدون در میدون این معبد. La presencia de objetos y obras de oro y plata en el Templo del Sol no significaba que estos metales tuvieran un valor comercial o material. Para los incas, el oro y la plata eran apreciados no por su valor económico, sino por su capacidad para reflejar la luz del sol y la luna, en cuyo contexto los utilizaban en templos y ceremonias, así como en los vestidos oficiales de los reyes. Sin embargo, cuando los invasores europeos llegaron a esta región, todo el oro y la plata de los templos y palacios fueron saqueados y enviados a España. Our masterpiece of this society, complete. The crown, the earrings, the necklaces, and the breastplates. Complete that piece, right? That is Inca, right? That's mean 2,000 years ago. Complete that piece. La minería antes de la llegada de los españoles fue relacionada estrictamente para fines de carácter religioso, sagrados, y no tenían ninguna finalidad de carácter comercial, ni tampoco de acumulación de tesoros. Era más un atesoramiento de carácter espiritual, y que todas las joyas halladas siempre se refieren a cuestiones de ceremonias religiosas y mágico-religioso en todo el campo de la economía incaica. Es por esa razón de que con la llegada de los españoles, ellos vieron muchos de estos artefactos de carácter metalúrgico como con otra visión totalmente comercial, totalmente de negocios, porque con esa visión vinieron los europeos al territorio a conquistarlo, solamente con fines netamente comerciales y no con fines netamente sagrados como mantenían a la minería. El oro y la plata aquí no tuvo un valor económico, tenía un valor simbólico. Por ejemplo, hay un tipo más bien el oro y la plata estaba asociado al adorno, al prestigio en el sentido de producir adornos y el intercambio entre los pueblos.
pero no, más que intercambio era las ofrendas que entre ellos intercambiaban. Ese era el valor que tenía el oro y la plata acá, pero no un valor económico. Más bien objetos naturales como las conchas llamadas spondylus servían y tenían un valor económico de intercambio. عادت ایشون این بود که اگر مثلا ایشون یک تمدن دیگه گرفتن بت ایشون رو اینجا آوردن. برای چی؟ گفتن که ما احترام برای خدای شما میکنیم و بت رو میبریم و درست بوده چون ایشون عجز گذاشتن برای عبادتش، برای کارش کشیش خودش رو آوردن اینجا، ولی در اصل یک کار سیاسی بوده چون هر قبیله از بتش این کات ترسیده بودن و احترامی گذاشتن که اگر ایشون پا بلند کردن سر صدا میکردن مقابل این کس بت اینجا ممکنه نابود کنن و به این خاطر مثل اسیر بودن. Bueno, cuando los incas, que son el final del desarrollo del mundo prehispánico, la fuerza religiosa era muy grande entre estos pobladores prehispánicos, que los incas tuvieron a buen recaudo establecer alianzas político-religiosas con los pueblos que fueron ellos conquistando. ¿Qué significa hablar de alianzas político-culturales? Significa que ellos no imponían su Dios, aceptaban los dioses que ya encontraban en cada uno de los pueblos que ellos conquistaban por una razón, porque de algún modo estos dioses eran parte del culto al dios Viracocha. La astronomía era una de las ciencias favoritas de los incas y muchas veces las figuras religiosas también eran astrónomos expertos. Por eso, en muchos de sus templos había salas dedicadas a la observación del cielo, las estrellas y las galaxias. Sin embargo, las constelaciones que los científicos incas dibujaban eran diferentes de las constelaciones de otras culturas y civilizaciones. اینجا یک نمونهشون داریم که از ستاره‌ها شکل‌های خیبونی می‌کردن. من روز ماه می این ستاره‌هایی که گروه تقسیم می‌کردن دیده می‌شوند در آسمان کوسکو و مثلا لما کوچک داریم، لمای ماما داریم، یک پرنده به نام پردیس یوتیوب به زبان ایشون، مچکوای یعنی مار به زبان فارسی و میگن که هم یک انسان اونجا بوده که ایشون پاستور ایشون بوده یعنی راهنمای حیوان‌ها، رودخانه آسمانی یعنی ماجو و این شکل‌های حیوانی و انسان که می‌بینیم چرا سیاهه به خاطری که ایشون دورن به این آب آسمانی تشنگیشون رو تمام میکنن و به این خاطر شکلش دیده میشه. یعنی برعکس به اروپا و خاورمیانه که گروه های ستاره ها یک شکل در میارن، ایشون برعکسه، جایی که ستاره ها نبودن اونجا سیاهه، اونجا پس یک شکل در آوردن. اینجا یک اسکیم نشون میده که کوسکو در وسطش یعنی وسط دنیا هست و دنیا 4 تا قسمت دارد و 360 راه از کوسکو شروع میکردند که هر نقطه یک عبادتگاه، یک معبد در کل امپراتوری ایشون رو ساخته شده بودند. به این هر نقطه ها که معبد یا عبادت خونه یا یک چشمه آب مقدس باشد ایشون سکه می نامیدن.
و به خاطر اینکه در کوسکو همه خدایان جنگ میشوند و خدای مهمتر در اینجا پایتختشون هم داره، یعنی هر راه به اون برسد. La ciudad de Cusco, como centro político y religioso del imperio inca, era el punto de conexión de decenas de templos y lugares sagrados, esparcidos por la vasta tierra del imperio inca. Estos lugares estaban conectados entre sí a través de miles de kilómetros de caminos especiales en las montañas y desiertos. En los próximos programas nos familiarizaremos más con algunos de estos templos y edificios. En programas anteriores mencionamos que tras la ocupación de América Latina, los españoles destruyeron numerosos templos y edificios de las antiguas civilizaciones de la región, reemplazándolos con iglesias y mansiones al estilo arquitectónico europeo de la época. Sin embargo, una de las ciudades sagradas construidas durante el Imperio Inca se salvó del ataque y destrucción de los invasores españoles. Esta misteriosa ciudad, llamada Machu Picchu, permaneció oculta a los ojos de los soldados españoles debido a su ubicación a una altitud de 2.400 metros en la cima de una montaña. Hoy en día, Machu Picchu es considerada una de las 7 maravillas del patrimonio cultural mundial. Junto a Martín Portillo, también conocido como Hussein Abdullah, profesor de historia y oriundo de Perú, vamos a visitar esta ciudad histórica. ما الان در دهکده آخرین قبل از شهر ماچو پیچو هستیم که به نام آگواس کالیانتس یعنی آب داغ مینامند و به خاطر اینکه رودخانه ویلکامایو به نام هم اوروبامبا اینجا که میاد بحران‌های بزرگ برخورد میکند و آب دیگه مثل آب جوش می شود. به این خاطر آگواس کالیانتس اینجا نامیدند که پر از مهمانسرای برای خارجی و همکشور و جنس سنتی هم می فروشند. دهکده فقط با قطر میتونی از جا دیگه بیایی چون راه اتوبان و جاده رو نداره. به خاطر شکل کوه‌ها نمیشه تا الان جاده رو بسازن. Están hechos de la siguiente forma. Última es la que está al fondo, la más grande. ما در کنار مهمترین آثار آذربایجان پرو هستیم که خیلی معروف در دنیا است و پایتخت آذربایجانی امریکا لاتین به شمار میره. این کوه که روش شهر یقتاپاتا ساخته شده به نام ماچو پیچو هم میگویند به خاطر که به این کوه
قدیم بزرگسن میگویند. یعنی مخچو مرد بزرگساله. پیخچو یک قلمه که کوه به شمار می آورند. این منطقه که اطراف شهر مقدس ماچو پیچو هست به 3 دلیل مقدس می شمردند. به خاطر اینکه اول بالای کوه هست که برایشون نشونه نزدیکترین جای برای پیدا کردن و ارتباط با خدایانشون. دوم در وسط کوه ها که اپوسشون می شمردن که محافظ موجودات زنده هستند، مثل فرشتگان مثلا ایشون شمرده بودن. و هم پایین همین کوه یک رودخانه خیلی مهمترین این ویلکامایو یا رودخانه اوروبامبا، چون ویلکامایو رودخانه مقدسه. Creo que la importancia de Machu Picchu radica en que esta búsqueda de lograr un lugar de descanso los llevó a construir en un lugar que desde todo punto de vista parece increíble, ¿no? La ubicación de Machu Picchu en la cima de una de las verdes montañas cercanas a la llanura amazónica le otorga a esta antigua ciudad una localización geográfica única. Se dice que uno de los objetivos de los incas al construir esta ciudad fue crear un lugar para la reflexión, la contemplación y el culto. Aún hoy, muchos turistas de todo el mundo que visitan esta ciudad histórica pasan parte de su tiempo disfrutando de la hermosa y encantadora naturaleza de esta región. La mayoría de estos turistas llegan a Machu Picchu a pie, después de 2 a 4 días de caminata. Todos hemos visto antes de visitar fotos de Machu Picchu, pero la experiencia, la vivencia de estar en Machu Picchu nos presenta no solo ante la belleza de las estructuras arquitectónicas, sino ante la magnificencia que significa esas construcciones en el lugar en el que fueron construidas. اینجا کسانی که زندگی می‌کردند همیشه بزرگان علوم ستاره‌شناس بودند، بزرگان دین زمان اینکاس بودند که 164 مومیشون پیدا شده و ایشون از شکل مثل بچه تو رحم مادرش دفن کردن و با وسایل مختلف که از فلزی و طلا و نقره برای دین استفاده می کرد. به این خاطر میگن که این آقاها و زنهایی که اینجا دفن کرده بودن ایشون برای دین کار میکردن. ما الان در شهر پادشاه های اینکاس به نام ماچو پیچو هستیم که ساخته شده از 1415 تقریبا تا 1480 سال از دستور پادشاه پچاکوتک بوده. اینجا مراسم دینی انجام می‌کردند و هم زندگی فقط برای اطرافیانشون رو، فامیلیشون رو که به نام پنکه ایشون میشمردن، یعنی خیلی از نزدیکانشون رو اینجا زندگی میکردن. این شهر ماچو پیچو که میبینیم علت این که هیچ ساختمان اسپانیایی روش ساخته نشده، هیچ کلیسا رو هم نمیبینیم، به خاطر اینکه اسپانیایی که اومدن این شهر رو پیدا نکردن، چون بین جنگل ها و پشت کوه بوده، ایشون اصلا نتونستن اینا پیدا کنن. و ما میبینیم هر
حجره و سالونی که اینجا ساخته کردن از رعایت همین شکل کوهی که پایینتر سمت راست و سمت چپ هم برای کشاورزی اندنها رو ساخته کردن بتونن از اونجا خوراکشون رو بیارن. 1911 سال میلادی آقای یک دانشمندان امریکایی شمال اومده اینجا به نام هیرام بینگهام که ایشون این شهر اتفاقا پیدا کرده چون دنبال یک شهر دیگه بود و از کوسکو با یک کشاورز به نام ملچور ارتیاگا تماس گرفت و ایشون گفته که من یک ساختمون اینکاس رو میشناسم که شما رو میبرم شما اینو ببینید. وقتی که اینو کشف کرده سال بعدی 1912 با یک گروه خیلی بزرگ و متخصص مختلف با هم آورده که تونستن اینجا مومی ها رو پیدا کنن، کشف کنن، درست بکنن و این ساختمان ها رو تمیز کردن چون این شهر به این شکل نبوده. کامل سیر جنگل بوده، یعنی وسطش که هنوز چند تا درخت مونده. این نمونه که روی این همه درخت بودن، سبزیجات بلند هم رشد میکرده، یعنی یک جایی که بیابونیه، جنگلیه ببخشید. Es decir, sería distinto el efecto de Machu Picchu si estuviera a nivel del mar o si estuviera en una explanada, sería una sensación absolutamente distinta, ¿no? Es como el nido de un cóndor, ¿no? En el lugar más impensable, en un lugar entendido como absolutamente inexpugnable, ¿no? Allí está construida, desde donde se podía tener una vista inmejorable y una sensación de poder, una sensación de relación estrecha con la naturaleza, pero donde también el ser humano de la época demostraba que se integraba a la naturaleza, pero tratando de demostrar también su poder. Era una manera, construir ahí es expresar también una forma de dominio sobre la naturaleza, ¿no? Siempre manteniendo un respeto por ella, ¿no? و ما میبینیم اینجا 3 تا میدون که میدون اول همین درخت پایین و کنارش معبد کندوره، همین پرنده بزرگی که جناست میخوره. پشتش خانه های حجره های برای ماندن ساکنان دانشمندان و کشیشانی که اینجا بودن. بعد اونجا خانه های دخترهای مقدس یعنی اقجز بودن و هم زندگی میکردن، هم این کنار به سمت آخر کوه، دامن کوه، اونجا کارگاه بودن و روی همین دامن کوه عنبر هم میگذاشتن چون عنبر لازم داره که هوای زرد بگیرد، جاهای تمیز باشد که بین مردم رفت و آمد نداشته باشد. و اون معبد خورشیده. بعد از اون یک کانال هست، کانال آب که اونجا معبد آبه و اون درخت بزرگ که میبینیم اونجا میگفتن معبد 3 تا پنجره. تراس های به نام اندس که اینجا میبینیم
این تراس هایی که برای محافظ همین کوه که زمین نرسه و این اندن محافظ کننده است. روش چون زمین کم دارد، اندازش کوچکه، به مخصوص برای سبزیجات برای سلامتی انسان و گلها رشد می‌کردند. اینجا ما معدن زنگ رو می‌بینیم که از این زنگ‌ها که گرانیتو بلانکو یا یعنی گرانیتو سفید یا پلیده استفاده می‌کردن برای ساختن ساختمان‌های شهر مقدس ماچو پیکچو. این سنگ طبیعی که ما میگیم، این چطور از این سنگ رو تونستن استفاده کنن؟ به این خاطر اگر یک خط طبیعی یک فرکتور پیدا میکردن، اون موقع ایشون مثل یک سنگ به نام اماتیت استفاده کردن که به شکل یک سینسلو گذاشتن توش و شروع کردن به کشیدن که اینو پره کند. اگر اینطوری نبوده، یک مقدار سوراخ میکردن که این بستر بشه. اگر بس هم مثلا اینجا هیچ پره ای نداشته، اونجا شروع کردن به سوراخ کردنه. وقتی سوراخ کردن دیگه چوب رو گذاشتن توش و آب ریختن. آب که ریخته شده، این چوب رو فشار داده و پره کرده این سنگ رو. وقتی که اون سنگ رو آوردن، برای اینکه خیلی منظم باشد، روش از دریاچه یا از رودخانه آرنا آوردن که روش بتونن بمالن با یک سنگ دیگه. اون موقع شد که سنگش خیلی با نظم و خیلی پلانو صاف بتونن بکنن. آقای هیرمبینگان فکر می‌کرد که این سنگ‌ها که جلوی و هم کنار این در ورودی به خاطر اینکه اونجا با چوب یک در رو ساخته کردن، منظور اونه، ولی این در هیچ وقت پیدا نشد. در زمان اینکاس ایشون سنگ‌های طبیعی و بزرگ که از زیر زمین می اومد به بیرون تحقق نخوردن، خرابشون نکردن، اکثری هم وقت کنارش و ازش استفاده کردن برای ساختن ساختمون ایشون. به این خاطر نه فقط اینجا، در هر شهر که اینکا ساخته کردن همیشه میشه پیدا کرد یک سنگ طبیعی زیرزمینی. این دیوارهایی که با گل ساخته کردن، این اصلیه زمان اینکاست، چون وقتی ما میگیم که ایشون برای ساختمونش از گل استفاده نکردن، این برای ساختمون‌های مهم و زمان امپراتوری بزرگ، ولی از اول ایشون با این ساده ترین دیوار و خانه‌های و کاخ‌های خودشون رو می ساختن. بعد در اینجا برای نشونی مقام خدایان ایشان و پادشاه ایشان فقط اون خانه‌ها و اون معبدها با دیوارهای خیلی تمیز بدون قل ساخته کردند. این حجره‌ها و این انبارها با روش ساده ساخته کردند. Los arquitectos incas construyeron asombrosos edificios como los de Machu Picchu, sin usar ruedas ni animales como elefantes, camellos o caballos para mover los materiales, y sin herramientas de acero para romper piedras. La majestuosidad de los edificios, con algunas losas de piedra que pesan entre 50 y 100 toneladas,
y la precisión y elegancia empleadas para cortar y conectar estas piedras entre sí todavía causan asombro y sorpresa a muchos arqueólogos y analistas de la historia de la tecnología. Tanto es así que algunos han afirmado que estas construcciones fueron realizadas por seres extraterrestres y utilizando fuerzas sobrenaturales. En el próximo programa nos familiarizaremos más con diferentes partes de la ciudad de Machu Picchu.